Salam alaikum. Donc, اليوم باش نعملوا l'exercice numéro 9 sur le dipôle RC. Donc, شنو يقول l'exercice numéro 9? On associe en série un générateur de tension de FEME avec un résisteur de résistance R et un condensateur de capacité C égale 10 microfarads. Ok, donc là, on donc un circuit RC là, apparemment pendant la charge. Donc ما قالناش est-ce que initialement le condensateur est déchargé ou pas, mais généralement إذا كان يقولنا باش نحطوا فيها un générateur de tension de FEME, bah c'est globalement on va faire la charge, ok? Donc là E ما نعرفوش شنو الفالور نتاعها, الريزيستانس ما نعرفوش الفالور نتاعها, par contre الكاباسيتي عندنا الفالور نتاعها. Donc première question, faire un schéma du montage et préciser les connexions à faire pour visualiser à l'aide d'un oscilloscope numérique les tensions UC de T et UR de T respectivement au banc du condensateur et du résistor. Donc l'année en gros, يحبنا نعطيوه le montage. Bon, c'est une question très facile اللي باش تلقاوها في la plupart des exercices معناها des pôles RC. Donc il faut pas la rater. Donc exercice numéro 9. Du coup, le schéma, donc un générateur de tension. Un générateur de tension, symbole donc في شلطة لداخل qui est عندها نفس الديريكسيون que les fils. Donc هذايا باش نرسمو tension FEM نتاعو E. باش نقولو لي courant I يخرج dans le même sens donc que la tension يمشي. ومن بعد donc عندنا un condensateur de capacité C et un résistor de résistance R. Ok? Donc là, on représente les chutes de tension internes. Donc là, donc UC وهذا UR. علاش هكا؟ parce que le courant ماشي dans ce sens-là, donc باش يدور لهنا, باش يدور dans ce sens-là. Et donc, puisque le condensateur c'est un récepteur, le résistor c'est un récepteur, la chute de tension puisqu'on fait sens contraire de courant. Ok? Voilà. Donc, on a représenté le montage et précisé les connexions à faire pour visualiser à l'aide d'un oscilloscope numérique les tensions UC de T et UR de T. Ok. Donc respectivement la neige respectivement. Donc la tension UC et UR respectivement au bord du condensateur. معناها الUC هي نتاع الكوندنساتور والUR هي نتاع الريزيستور. OK. Donc là pour représenter ça c'est très simple. شنو نعملوا ناخذ tout simplement نحطوا الماس بين les deux. Donc puisque تحب تعمل tu visualises la tension entre les deux, entre le condensateur et le résistor, تجي تحط la masse de l'oscilloscope. Donc là نفرضوا عندنا un oscilloscope numérique comme ça. Donc là فيه la masse, donc là, donc يسميوها donc نقولوا la masse ici, voilà. ولهنا عندنا la voie 1. Voie 1 معناها donc il permet de c'est une entrée en fait pour l'oscilloscope. هذه الvoie 2. donc شنو نجي نعمل الماس نجي نحطها لهنا donc ما بين الزوز, والvoie 1 نحطها لنا وال2 نحطها لنا. Je m'en sur cette voie-là. En fait, la voie 1, qu'est-ce que ça va représenter? L'affichage اللي باش تعملوا يعملوا السولوسكوب معناها بالنسبة للvoie 1. هو باش يشوف الvoie 1 وين باش يشوفها لنا, باش يقول اوكي نمشي نشوف توا بارابور الماس وين. اوكي ويجي يشوف شنو بيناتهم, يلقى كوندنساتور. دونك التونسيون اللي باش تافيشيها الvoie 1 هي التونسيون تاع الكوندنساتور. Maintenant, il faut faire attention. ديما لوسيلوسكوب باش يرسم طونسيون باش يعتبرها ماشيه من الماس للفوا هذه. دونك لا من الماس للفوا عندي لا طونسيون UC, دونك مريقله, دونك ماشيين دون لو بون من لو بون سونس. دونك عندنا UC. باغ كونطخ الفوا هذه شنو باش تجي تشوف دونك لا باش تقول عندي الماس لهنا وعندي لو فوا لهنا. دونك هو شنو باش ترسم لو فوا هذيك, باش ترسم لا طونسيون اللي ماشيه من الماس للفوا, دونك في لوتر سونس. En réalité, il y a une tension moins UR. Ok? خاطر ديما تمشي من الماس للفوا اللي تحب ترسم. Par contre, انت ما حاجتكش بالموان UR, حاجتك بالUR. Donc là, en gros, شنو باش نعملو؟
المونتاج نعملوه هكا مي من بعد وقت اللي نافيشيو على لوسيلوسكوب فما ان بوطون اسمه انفيرس دونك لهنا فما ان بوطون اسمه اي ان في اي بان تمشي تكليكي على البوطون اي ان في نتاع الفوا هذيك باش يقلب لك ما يعطيكش لو موان يو ار هذه يعطيك اليو ار يعطيك الانفيرس نتاعها اليو ار اللي نحن حاجتنا به مي بون دون تو لي كا نو لورسكون في لو مونتاج اون نا با لو شوا باسكو اذا كان عندنا كان دو فوا في لوسيلوسكوب الماس لازم نحطوه بين الزوز دونك فورسيمون واحده منهم باش تجي مريقله الاخرى باش يعطيك l'inverse نتاعها مي اون كليكون سور لو بوطون باش يعطيك لا بون طونسيون اوكي بون بيان سور هذا نقوله لكم مي ابري في لي زيكزارسيس ما تبقاوش تخمموا فيه ياسر et pour simplifier alors on peut représenter comme ça mais on peut aussi faire encore plus simple نجمو نعملو هكا tout simplement نقولوا ça هذا نربطوه بالماس دونك لا ماس نقولوا هكا هذه نقولوا في الفوا 1 مثلا وهذه نقولوا voie 2. Voilà, on va apprendre l'oscilloscope. Voilà, donc ça c'est la question 1. Question numéro 2. Ok, donc identifier les oscillogrammes de la figure ci-après. Donc la figure avec elle est la question 4. Donc on a une courbe, les deux courbes en bleu. Donc la courbe A, la courbe B, واحدة croissante, واحدة décroissante. وقال لك identifier les oscillogrammes. Bien sûr, les deux courbes باش تكون واحدة منهم نتاع الكوندنساتور واحدة نتاع الريزيستور خاطر نحن شنو حطينا في الافيشاج في الفوا 1 حطينا نتاع الكوندنساتور في الفوا 2 حطينا نتاع الريزيستور سوف كو هو ما قالكش انا هي الفوا 1 انا هي الفوا 2 دونك طلب منك باش تطلعهم انت دونك لا نورمالمون شنو باش نقولوا donc là on est dans le cadre de la charge du condensateur donc ينجم واحد يسألني يقول ah oui mais هو ما قالناش في l'énoncé le condensateur est chargé ولا n'est pas chargé خاطر إذا كان chargé ben ما عندناش des courbes mais là en fait justement c'est la réponse à la question puisque on a des tensions qui augmentent au cours du temps qui diminuent et ben forcément c'est que le condensateur من الأول ما كانش chargé خاطر إذا كان condensateur chargé باش نلقاو la tension du condensateur est constante وباش نلقاو le courant égal à 0 là puisque فما évolution donc le condensateur من الأول ما كانش chargé ok donc là شنو باش نقولوا AT égal à 0 on sait que UC égale à 0 معناها نعرفوا لي tension تاع le condensateur c'est égal à 0 donc أنا هي parmi les courbes اللي عندنا اللي تبدا من صفر يبان الكورب اللي عندنا هي الكورب A donc la courbe A هي représente UC de T et donc forcément من غير ما نبقى نكسر في راسي برشا la courbe B elle représente UR de T ok voilà ensuite 3 déterminer à partir des oscillogrammes les valeurs de E et la constante de temps taux du dipolaire C et ben شنو نعرفوا نحن نعرفوا vous pouvez répondre de plusieurs façons en fait مثلا نقولوا نعرفوا AT égale à 0 شنو نعرفوا نحن UR ولا UC c'est égal à 0 هكا ولا la tension UC c'est égal à 0 اش معناه la loi des mailles تعطيني la loi des mailles تعطي UC plus UR égale à E puisque UC égale à 0 donc تعطيني UR égale à E donc اش معناها معناها كان نقرا في الكورب UR AT égale à 0 نقرا في الكورب UR égale à AT égale à 0 تعطيني directement la valeur de E donc graphiquement E c'est égal à combien هي UR AT égale à 0 c'est égal à 12 volts voilà نجمو زاد تقولوا tout simplement اللي la tension UC tend vers E lorsque T tend vers l'infini ولهنا نشوفوا que voilà UC tend vers 12 donc voilà vous pouvez répondre comme ça en déduire la valeur non شنو طلب من بعد voilà et la constante du temps يحب نحسب constante du temps donc là ما عندناش R ما عندناش C عندنا C pardon mais ما عندناش R et donc ما نجموش نعملوا لا ميثود كالكول ديريكت نتاع التو دونك لازم نستعملوا ميثود جرافيك donc soit نستعملوا
la méthode des 63% à la courbe A, ou la méthode des 37% à la courbe B, ولا نستعملوا la méthode des tangentes على الكورب هذه ولا هذه اللي تحب. Donc la méthode des tangentes en fait le problème c'est que لهنا puisque هو ماهوش يرسمها نجم انا كي نرسمها تجيني ديكالي ما تجينيش مريقله اوكي واذا كان نعملها ديكالي بان الطو باش تطلع لي غلط فهمني دونك جينيرالمون نعاودها en fait قلتها برشا مرات مي في الباك وقت اللي يحبوكم تعملوا avec la méthode des tangentes généralement يرسم لك التونجونت ما يخليكش ترسمها وحدك باش الريزولتا يكون صحيح وما يغلطكش في الباقي نتاع لي زيكزارسيس في الباقي نتاع ليكزارسيس نتاعك. Donc là, انا باش نخير اني نستعمل la méthode des 63% par exemple à courbe croissante. Alors شنو نعمل؟ اش قلنا نحن الريجل هي 63% من الفالور ماكسيمال اللي هي 12. Donc اذا كان نعمل donc 4 63% de E c'est égal 0,63 fois 12 اللي هي donc كان نعمل هكا un petit calcul donc ناخذ الكالكولات نتاعي 12 fois 0,63 تعطيني 7,56 يعني كان نرجع للجرافيك نتاعي هذا ونحط donc là عندي الكاروس est égal à 1 donc 1 2 3 4 5 6 7 و donc 7 et demi باش يكون voilà بين 7 à peu près hein, à peu près 7 et demi donc بين 7 و 8 et donc هذا إذا كان نمشي به للكورب donc là je représente ici parce que je peux pas montrer sur le graphique donc ça me donne quelque chose comme ça donc là on est 1 2 3 4 5 6 7 ولهنا عندي 8 دونك نمشي ل 7 دمي لهنا بين 7 و 8 ونمشي للكورب لنا ونهبط هكا دونك باش تجيني à peu près c'est égal à donc là عندي 100 لهنا normalement وعندي 200 لهنا ولهنا 150 à peu près donc لهنا on est à peu près 125 ما تنساوش l'unité لهنا c'est écrit T en millisecondes. Donc le résultat le piégicum, c'est 125 millisecondes. Donc, taux c'est égal à 125 millisecondes. Voilà. Ensuite, question 4. Bien sûr, quand c'est prévisible en fait, quand ça n'a pardon, c'est pas la question 4, c'est la suite en fait de la question 3. Donc la question 4 c'est ici. Donc comme c'est prévisible en fait انا باش يسالني على R puisque عندي taux عندي C وما عنديش R donc ينجم يسالني يقول لي اعطيني الفالور de R. Bon on sait que taux égale R fois C. Donc C R c'est égal à taux sur C. Donc c'est égal 125 millisecondes اللي هي 125 fois 10 moins 3 secondes. خاطر لازم نحطوها في l'unité internationale. Où C هي capacité c'est combien? Il a dit C, c'est égal à 10 microfarades. Donc 10 microfarades, il y a 10 fois 10 moins 6 farades. Donc 125 sur 10, ça fait 12,5. 10 moins 3, au talla 10 moins 6, il faut que toi les 10 puissance 6. Donc toi les 10 moins 3 fois 10 puissance 6, tu as 10 puissance 3. Donc ça fait à peu près 12,5 fois 10 puissance 3 ohms. Et il y a 12,5 kilo ohms. Voilà. Donc, c'est l'exercice numéro 4. Et vous voyez, en fait, c'est pas difficile, c'est très simple. Voilà, on a terminé par rapport à cet exercice. Dans la vidéo suivante, on passe à l'exercice numéro 10.